बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, इस्लाम का एक अजीम दाई जिनके हाथों 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और जिन्होंने 5700 मस्जिदों को तामीर करवाया। सुबहान अल्लाह। शायद ही इस सदी के तारीख में ये एजाज़ किसी और को हासिल हुआ हो। हम बात कर रहे हैं शेख अब्दुल रहमान अल सुमैद की। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम कबूल इस्लाम का वाक़या पेश करने जा रहे हैं, ये उन्हीं 11 मिलियन लोगों में से किसी एक का वाक़या है जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया और फिर उनका बेटा भी गैर मुस्लिम अफ्रीकी कबाइल में इस्लाम की दावत फैलाने वाला सबसे मशहूर दाई बना, जिसने अपनी ज़ुबान की तासीर के सबब लोगों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अफ्रीका में इस्लाम की तबलीग करने वाले अजीम अरबी दाई शेख अब्दुल रहमान अल सुमैद कहते हैं कि मेरे अफ्रीका में दावती काम के दौरान एक दिन मैं वहाँ बच्चों के साथ अस्पताल की विजिट पर था। मैंने एक अफ्रीकी औरत की दर्द भरी आओ बका सुनी। ये औरत एक बच्चों के डॉक्टर के सामने खड़ी गिरिया वजारी करते हुए अपनी अफ्रीकी ज़ुबान में बार बार कोई इल्तिजा कर रही थी और उसे रो रो के वास्ते दे रही थी। मैं उसकी इसरार की सूरत और अपने मकसद मनवाने के अज़म से वाकई मुतासिर हुआ और मैंने आगे बढ़कर मुतरजिम के ज़रिए डॉक्टर से दरियाफ्त किया कि जनाब, इस औरत के साथ मामला क्या है। उसने बताया कि इस औरत का दूध पीता लागिर सा बीमार बेटा है जिसे हम नाकाबिले इलाज करार दे चुके हैं, मगर ये औरत नहीं समझ रही और चाहती है कि मैं उसके बेटे को भी उन बच्चों में शामिल कर लूं जिन्हें इलाज की गर्ज से दाखिल कर लिया गया है। हालांकि इस तरह जो रकम हम उसके करीबुल मर्ग बेटे पर खर्च करेंगे वो ज़ाया ही जाएगी और उसका इलाज करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसका बेटा गिनती के चंद अय्याम ही जिएगा। इसीलिए ये पैसे इस बात के ज़्यादा हकदार हैं कि उन्हें किसी और बच्चे पर खर्च किया जाए जिसका इलाज मुमकिन हो। शेख अल सुमैद कहते हैं कि डॉक्टर के साथ मेरे इस मुकालमे के दौरान वो औरत मेरी तरफ बढ़ी, उम्मीद भरी और रहम तलब नज़रों से देख रही थी। आखिर मैंने कुछ सोचते हुए मुतरज्जिम से कहा, डॉक्टर से पूछो कि इस बच्चे को दाखिल कर लेने की सूरत में इसके इलाज के लिए किस कदर इजाफी रकम दरकार होगी। जब उसने रकम बताई तो मैंने उसे बहुत ही मामूली पाया, इतनी कि जितनी हम अपने मुल्क में एक दफ़ा सॉफ्ट ड्रिंक पीकर खर्च कर देते हैं। सो मैंने कहा, कोई मसला नहीं, आप इस बच्चे को भी दाखिल कर लें और इसे बचाने की कोशिश करें और इसके इलाज पर जितनी इजाफी रकम खर्च होगी वो मैं अपनी तरफ से अपने ज़ाती अकाउंट में से अदा कर दूंगा। और यूँ डॉक्टर ने मेरी सिफारिश पर और बच्चे के अखराजात की जिम्मेदारी उठा लिए जाने पर मुतमईन होकर उस करीबुल मर्ग बच्चे को भी दाखिल करने और उसका इलाज करने की हामी भर ली। उधर बच्चे की माँ ये माजरत देखकर फरते मुशर्रत से मेरे हाथ चूमने के लिए आगे बढ़ी, जिसे मैंने मना कर दिया और फिर चेक बुक निकालते हुए उस औरत से कहा कि वो अपने बेटे के साल भर के इलाज के लिए ये रकम ले ले और अगर पैसों की कुछ कमी हुई तो वो रकम भी तुम्हें ये शख्स दे देगा। और ये बात मैंने अपने एक मकामी अफ्रीकी मुआविन की तरफ इशारा करते हुए कही और उसके साथ ही इस औरत को एक चेक साइन करके दी। हकीकत ये है कि डॉक्टर की बातें सुनकर मैंने भी उस औरत के बच्चे को डेड बॉडी ही समझ लिया था, मगर मज़कूरा रकम तो महज उसकी माँ को तसल्ली देने के लिए दी थी और इसलिए भी ताकि वो कबूल इस्लाम के लिए अपने किए गए वादे पर कायम रहे और वो इस तालीफ़ कल्बी के सबब इस्लाम पर पुख्ता हो जाए। इस वाक़े के बाद महीने और साल गुजरते गए। मैं ये मामूली सा वाक़या यकसर तौर पर भूल चुका था, लेकिन इस वाक़े के तकरीबन 12 साल से भी कुछ ज़्यादा अरसे के बाद एक दिन जब मैं अपने अफ्रीकी दावती मरकज़ में बैठा था कि मेरा एक मातहत आया और बोला, एक अफ्रीकी औरत आपसे मिलने पर इसरार कर रही है, उसके साथ एक 10 या 12 साल का लड़का भी है और हमारे उसे टालने के बावजूद वो बार बार फिर आ जाती है। मैंने कहा, उसे भेज दो। तभी एक औरत अंदर दाखिल हुई जिसे मैं पहचान ना सका और उसके साथ एक खूबसूरत और मुतमईन चेहरे वाला लड़का था। वो औरत आते ही कहने लगी, ये मेरा बेटा अब्दुल रहमान है और ये पूरा कुरान हिफ्ज़ कर चुका है और इसे बहुत से अहादीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ुबानी याद हैं और मैं ये चाहती हूँ कि ये आपके साथ रहकर आप ही की तरह एक दाई इस्लाम बन जाए। मैं खामोश बैठा था और वो औरत बार बार अपनी बात दोहराई जा रही थी।
میں اس کے اصرار پر حیران ہوا۔ پھر لڑکا مترجم کے بغیر براہ راست عربی میں جواب دینے لگا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بچہ بڑے اطمینان سے عربی بول رہا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا، شیخ، اگر اسلام اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو میں آج زندہ نہ ہوتا اور نہ ہی آج آپ کے سامنے کھڑا ہو کر یوں باتیں کر رہا ہوتا۔ میری ماں نے آپ کے ساتھ بیتا سارا قصہ مجھے سنا رکھا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ میری صغیر سنی میں جب ڈاکٹر لا علاج قرار دے کر مجھے اسپتال سے نکال رہے تھے تو میری ماں کے رونے دھونے پر رحم کھا کر کسی طرح آپ نے میرے علاج معالجے کے خرچ کی ذمہ داری اٹھا کر مجھے اسپتال میں داخل کروا دیا تھا، اور میں نے اپنی اسی مہربان ماں کی شدید خواہش پر بڑی محبت سے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ میں اسلام کے بابت بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اور اسلام کے لیے بہت کچھ کرنا بھی چاہتا ہوں، اور شیخ، اس موقع پر مجھے اور میری ماں کو اچھا لگے گا اگر آپ میری قرآن کی تلاوت بھی سن لیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے تلاوت کرنے کے لیے کہا تو اس نے بڑی ہی سریلی آواز میں ترتیل کے ساتھ سورہ البقرہ کی آیت پڑھنا شروع کر دی، اور اس دوران اس کی آنکھیں مجھے مسلسل امید کی نظر سے دیکھ رہی تھیں، اور اس دوران میری یادداشت میں ایک دم وہ بھولا بسرا ہوا واقعہ روشن ہونے لگا۔ سب کچھ یاد آنے پر میں نے فرط حیرت اور مشرف سے کہا، کیا یہ وہی بچہ ہے جسے ڈاکٹر نے ناقابل علاج قرار دے دیا تھا؟ ماں نے کہا، ہاں یہ وہی بچہ ہے، یہی بتانے کے لیے تو میں اسے ساتھ لے کر آئی ہوں، اور میں نے اس کا نام بھی آپ کے نام پر عبد الرحمن رکھا ہے۔ شیخ السمیت کہتے ہیں، حقیقت حال معلوم ہونے پر مجھ پر خوشی سے کپکپاہٹ طاری ہونے لگی، اور مجھے لگا کہ میرے قدم میرا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو رہے ہیں۔ میں ایک دم فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے وہیں پر اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا، اور پھر میں روتے ہوئے گویا اپنے رب سے کہہ رہا تھا، صرف سافٹ ڈرنک جتنا خرچ ایک جان بچا سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر الحمدللہ ہمیں ایک دائی بھی عطا کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی میری زبان پر بے ساختہ سورہ المائدہ کی آیت جاری ہو گئی، جس کا ترجمہ ہے، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری نوع انسان کو بچا لیا۔ اور الحمدللہ بعد میں یہی لڑکا غیر مسلم افریقی قبائل میں اسلام کی دعوت پھیلانے والا سب سے مشہور دائی بنا، جسے اپنی زبان کے تاثیر کے سبب لوگوں میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ دوستو، بسا اوقات بعض معمولی سے صدقات بے شمار لوگوں کی زندگیاں بدل دیتے ہیں اور انہیں شہادت مند بنا دیتے ہیں، اور دوسری طرف کتنے ہی کثیر اموال ہم بغیر کسی مقصد اور ہدف کے فضول خرچ کر دیتے ہیں، جو کہ خود ہمارے لیے اور امت کے لیے بھی وبال بن جاتے ہیں۔ دوستو، اگر ہماری وجہ سے کسی غریب، مسکین، لاچار یا مظلوم کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے تو اس بات سے اللہ ہم پر کتنا راضی ہوتا ہے یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، اگر آپ شیخ عبد الرحمن السمیت کی زندگی کے بارے میں اور زیادہ جاننے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔